Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Honorable to Abi Hanif and Ida, respectable to my teacher, my parents, and my friends. Hello friends, my name is Fiantika Ajikirana. You can call me Rara. I am from class 9. Today I am to presentation my imagination about Soekarno. Soekarno was the first president of Indonesia. He was born in 6 June 1901 and died in 21 Juni 1970. He aided his country to fight against Netherlands and the man who proclaimed the independence. Sukarno was a prominent leader of nationalist movement during the colonial period. He spent more than a decade under the detention before released by the Japanese force. E.R. Sukarno and all his nationalist fellow collaborated to collect support in spreading nationalist ideas. When Japan surrendered, the Indonesian independence was declared by Sukarno and Muhammad Hatta on 17 Agustus 1945. At the same time, Sukarno was appointed as the president and Muhammad Hatta as vice president. After becoming president, Sukarno had to fight once again against resisting Dutch colonization efforts. After parliamentary democracy collapsed in 1957, Sukarno put an autocratic system called Federal democracy. It successfully ended the rebellions and instability which were threatening the country. In early 1960, Sukarno brought the country to the Soviet by giving protection and support to the Indonesian Communist Party. Unfortunately, the 30 September movement in 1965 ended the communist era and Sukarno position and president was replaced by Suharto. The man who became president for 32 tahun after Sukarno in charge, Sukarno was exalted to Bogor and spent the rest of his life there. Jadi, Soekarno adalah presiden pertama di Indonesia. Ia lahir pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal pada tanggal 21 Juni 1970. Ia memimpin negaranya berperang melawan Belanda dan orang yang memproklamirkan kemerdekaan. Soekarno adalah seorang tokoh gerakan nasionalis pada masa kolonial. Dia menghabiskan lebih dari 1 dekade di bawah tahanan sebelum dibebaskan oleh pasukan Jepang. I.R. Soekarno adalah seluruh kawan-kawan nasionalisnya berkolaborasi menggalang dukungan dalam menyebarkan ide-ide nasionalis. Ketika Jepang menyerah, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat yang sama, Soekarno diangkat sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil. Setelah menjadi presiden, Soekarno sekali lagi harus berjuang melawan upaya penjajahan kembali Belanda. Setelah kekacauan demokrasi parlementer pada tahun 1957, Soekarno menerapkan sistem otokratis yang disebut demokrasi terpimpin. Hal ini berhasil mengakhiri pemberontakan dan ketidakstabilan yang mengancam negara. Pada awal tahun 1960-an, Soekarno membawa negara ini ke Uni Soviet dengan memberikan perlindungan dan dukungan kepada Partai Komunis Indonesia. Sayangnya, Gerakan 30 September 1965
mengakhiri era komunis dan posisi Soekarno sebagai presiden digantikan oleh Soeharto. Pria yang menjadi presiden selama 32 tahun. Setelah Soeharto berkuasa, Soekarno diasingkan ke Bogor dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Okay, I think enough. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.